इस्लामी भाइयों, आजकल बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर उनके उसका नाम लेकर खूब मौज मस्तियां हो रही हैं और अपनी रंग रंगेलियों, बाजों, तमाशों, औरतों की छेड़छाड़ के मज़े उठाने के लिए अल्लाह वालों के मज़ारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे लोगों को न खुदा का खौफ है, न मौत की फिक्र और न जहन्नम का डर। आज कुफ्फार व मुशरिकीन यह कहने लगे हैं कि इस्लाम भी दूसरे मजहबों की तरह नाच, गानों, तमाशों, बाजों और बेपर्दा औरतों को स्टेजों पर लाकर बेहयाई का मुजाहिरा करने वाला मजहब है। लिहाजा अहले कुफ्र के इस्लाम कबूल करने की जो रफ्तार थी उसमें बहुत बड़ी कमी आ गई है। मजहब इस्लाम में बतौर लेहव व लैब ढोल बाजे और मजामीर हमेशा से हराम रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जरूर मेरी उम्मत में ऐसे लोग होने वाले हैं जो जिना, रेशमी कपड़ों, शराब और बाजों ताशों को हलाल ठहराएंगे। दूसरी हदीस में हुजूर नबी करीम ने कयामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, कयामत के करीब नाचने गाने वालियों और बाजे ताशों की कसरत हो जाएगी। फतावा आलमगीरी, जो अब से 350 साल पहले बादशाह हिंदुस्तान मुहीउद्दीन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुक्म से उस दौर के तकरीबन सभी मुस्तनद व मोतबर उलमाए किराम ने जमा होकर मुरत्तब फरमाई, जो अरबी जबान भाषा में तकरीबन 3000 सफ़हात और 6 जिल्दों पर फैला हुआ एक अजीम इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया है। उसमें लिखा है, सिमा, कव्वाली और रक्स, नाच कूद, जो आजकल के नाम निहाद सूफियों में राइज है, यह हराम है, इसमें शिरकत जायज नहीं। आला हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खां साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा अरब व अजम में माना जा रहा है। उन्होंने मजामीर के साथ कव्वालियों को अपनी किताबों में कई जगह हराम लिखा है। कुछ लोग कहते हैं मजामीर के साथ कव्वाली चिश्तिया सिलसिले में राइज और जायज है। यह बुजुर्गाने चिश्तिया पर उनका खुला बोहतान है, बल्कि उन बुजुर्गों ने भी मजामीर के साथ कव्वाली सुनने को हराम फरमाया है। सैयदना महबूद इलाही निजामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने खास खलीफा सैयदना फखरुद्दीन जरदारी से मराइल कव्वाली के मुतल्लिक एक रिसाला लिखवाया, जिसका नाम कफुल किना अन उसूल रिस्मा है। इसमें साफ लिखा है, हमारे बुजुर्गों का सिमा इस मजामीर के बोहतान से बरी है। उनका सिमा तो यह है, सिर्फ कव्वाल की आवाज अशआर के साथ हो जो कमाल सनते इलाही की खबर देते हैं। कुतबुल अक्ताब सैयदना फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद और सैयदना महबूबे इलाही निजामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा सैयदना मुहम्मद बिन मुबारक अलवी किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर किताब सैरुल ओलिया में तहरीर फरमाते हैं, महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन देहलवी अलहिरहमतु वरिंदवान ने फरमाया कि चंद शराइत के साथ सिमा हलाल है। 1. सुनाने वाला मर्द कामिल हो, छोटा लड़का और औरत न हो। 2. सुनने वाला यादे खुदा से गाफिल न हो। 3. जो कलाम पढ़ा जाए, फहरा, बेहयाई और मस्खरगी न हो। 4. आलय सिमाय यानी सारंगी मजामीर व रुबाब से पाक हो। इसके अलावा सैरुल औलिया शरीफ में एक और मकाम पर है कि एक शख्स ने हजरते महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज किया कि इन अयाम में बाज आस्तानादार दुर्वेशों ने ऐसे मजमे में जहां चंग व रुबाब व मजामीर था, रक्स किया, तो हजरत ने फरमाया कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। जो चीज शरअ में नाजायज है वह नापसंदीदा है। उसके बाद किसी ने बताया कि जब यह जमात बाहर आई तो लोगों ने उनसे पूछा कि तुमने यह क्या किया, वहां तो मजामीर थे, तुमने सिमा किस तरह सुना और रक्स किया।
انہوں نے کہا ہم اس طرح سماع میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہاں مزامیر ہیں یا نہیں۔ حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا یہ کوئی جواب نہیں، اس طرح تو ہر گناہگار حرامکار کہہ سکتا ہے، یعنی کہ آدمی زنا کرے گا اور کہہ دے گا کہ میں بے ہوش تھا، مجھ کو پتا نہیں کہ میری بیوی ہے، یا غیر عورت شرابی کہے گا کہ مجھے ہوش نہیں کہ شراب پی یا شربت۔ اس کے علاوہ انہی حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین حق والدین علیہ الرحمت ورندروان کے ملفوظات پر مشتمل انہی کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ امیر حسن علائی سنجری کی تصنیف فوائد الفواد شریف میں ہے۔ حضرت محبوب الہی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بتایا کہ فلاں جگہ آپ کے مریدوں نے محفل کی ہے اور وہاں مزامیر بھی تھے۔ حضرت محبوب الہی نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ میں نے منع کیا ہے، مزامیر باجے حرام چیزیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا، اس بارے میں کافی ذکر فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مقام سے گرے تو شر میں گرے گا، اور اگر کوئی شر سے گرا تو کہاں گرے گا؟ مسلمانوں، ذرا سوچو، یہ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے جو تم نے اوپر پڑھا۔ ان اقوال کے ہوتے ہوئے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خاندان چشتیہ میں مزامیر کے ساتھ قوالی جائز ہے؟ ہاں، یہ بات وہی لوگ کہیں گے جو چشتی ہیں، نہ قادری، انہیں تو مزیداریاں اور لطف اندوزیاں چاہیے۔ اور اب جبکہ سارے کے سارے قوال بے نمازی اور فاسق و فاجر ہیں، یہاں تک کہ بعض شرابی تک سننے میں آئے ہیں، یہاں تک کہ عورتوں اور امرد لڑکے بھی چل پڑے ہیں، ایسے ماحول میں ان قوالیوں کو صرف وہی جائز کہے گا جس کو اسلام و قرآن، دین و ایمان سے کوئی محبت نہ ہو اور حرام کاری، بے حیائی، بدکاری اس کے رنگ و پے میں صراحت کر گئی ہو، اور قرآن و حدیث کے فرامین کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے کہ مسلمان عورتوں کو لاکھوں کے مجمع میں لا کر ان کے گانے بجانے کرائے جائیں، پھر ان تماشوں کا نام بزرگوں کا عرس رکھا جائے، کافروں کے سامنے مسلمانوں اور مذہب اسلام کو ذلیل و بدنام کیا جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قوالی اہل کے لیے جائز اور نااہل کے لیے ناجائز ہے۔ ایسا کہنے والوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج کل جو قوالیوں کی مجلسوں میں جو لاکھوں لاکھ کے مجنے ہوتے ہیں، کیا یہ سب اللہ والے اور اصحاب عزت گراک ہیں، جنہیں دنیا و متاع دنیا کا قطعاً ہوش نہیں، جنہیں یاد خدا اور ذکر الہی سے ایک آن کی فرصت نہیں، کھراٹے کی نیندوں اور گپوں شپوں میں نمازوں کو گوا دینے والے، رات دن ننگی فلموں گندے گانوں میں مست رہنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور ان کو ستانے والے، چور لکور، جھوٹے فریبی، گرہ کاٹ وغیرہ، کیا سب کے سب تھوڑی دیر کے لیے قوالیوں کی مجلس میں شریک ہو کر اللہ والے ہو جاتے ہیں اور اس کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں؟ یا پیر صاحب نے اہل کا بہانہ تلاش کر کے اپنی موج مستیوں کا سامان کر رکھا ہے کہ پیری بھی ہاتھ سے نہ جائے اور دنیا کی موج مستیوں میں بھی کوئی کمی نہ آئے؟ یاد رکھو، قبر کی اندھیری کوٹھری میں کوئی ہیلا و بہانہ نہ چلے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے مجاگیر کے ساتھ قوالی ناجائز ہوتی تو درگاہوں اور خانقاہوں میں کیوں ہوتی؟ کاش یہ لوگ جانتے کہ رسول پاک کی حدیثوں اور بزرگان دین کے مقابلے میں آج کل کے فاسق داڑھی منڈانے والے، نمازوں کو قصدن چھوڑنے والے، بعض خانکاریوں کا عمل پیش کرنا دین سے دوری اور سخت نادانی ہے۔ جو حدیثیں ہم نے اوپر لکھی اور بزرگان دین کے اقوال نقل کیے گئے، ان کے مقابل نہ کسی کا قول معتبر ہوگا، نہ عمل۔ آج کل خانقاہوں میں کسی کام کا ہونا اس کے جائز ہونے کی شرعی دلیل نہیں ہے۔
बाज़ खानकाहों की ज़बानी यह भी सुना कि हम कव्वालियाँ इसलिए कराते हैं कि ज़्यादा लोग जमा हो जाए और उसे भारी हो जाए। यह भी सख्त नादानी है। गोया आपको अपनी नामवरी की फिक्र है, आखिरत की फिक्र नहीं। आपको कोई जानता न हो, एक आपके पास कोई बैठता न हो, आप गुमनाम हो और हरामकारियों से बचते हों, नमाजों के पाबंद हों, बीवी बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाने में लगे हों और आपका परवरदिगार आपसे राजी हो। यह 1000 दर्जे बेहतर है इससे कि आप मशहूरे ज़माना शख्सियत हों, आपके हजारों मुरीद हों, हर वक्त हजारों मौत की दीन का झमगट्टा लगा रहता हो, या लाखों मजमे में बोलने वाले खतीब और मुकर्रिर हों, बड़े अल्लामा व मौलाना शुमार किए जाते हों, लेकिन हरामकारियों में इन्हिमाक, नमाजों से गफलत, शोहरत व जाह तलबी, दौलत की नाजायज हवस की वजह से मैदाने में महशर खुदाए ताला के सामने शर्मिंदगी हो, कियामत के दिन खिफ़्फ़त उठानी पड़े। वलयाजु बिल्लाही ताला कहीं जहन्नम का रास्ता न देखना पड़े। मेरे भाइयों, दिल में यह तमन्ना रखे, यही खुदाए कदीर से दुआ किया करो कि ख्वाह हम मशहूरे ज़माना पीर और दिलों में जगह बनाने वाले खतीब हों या न हों, लेकिन हमारा रब हमसे राजी हो जाए, ईमान पे मौत हो जाए और जन्नत नसीब हो जाए। और खुदाए ताला हमें चाहे थोड़ों में रखे, लेकिन अच्छों और सच्चों में रखे। फकीरी और दुर्वेशी भीड़ और मजमा जुटाने का नाम नहीं है। फकीर तो तन्हाई पसंद होते हैं और भीड़ से भागते हैं, अकेले में यादें खुदा करते हैं। उनकी याद उनका तसव्वुर है, उन्हीं की बातें। कितना आबाद मेरा गोशे तन्हाई है। आखिर में एक बात यह भी बता देना जरूरी है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो कोई खिलाफे शरअ काम की बुनियाद डालते हैं तो उस पर अपना और सारे करने वालों को गुनाह होता है। लिहाजा जो मज़ामीर के साथ कव्वालियाँ कराते हैं और दूसरों को भी इसका मौका देते हैं, उन पर अपना कव्वालों और लाखों तमाशाइयों का गुनाह है और मरते ही उन्हें अपनी करतूतों का अंजाम देखने को मिल जाएगा। हमारी इस तहरीर को पढ़कर हमारे इस्लामी भाई बुरा न माने, बल्कि उन्हें दिल से सोचें, अपनी और अपने भाइयों की इस्लाह की कोशिश करें।